जय जगन्नाथ एवरीवन वेलकम टू लर्निंग डायरी आई होप आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलरे थे आपण फैमिली रे मध्य समस्ते भलरे थे आम कौन करथिले ना आमर कौन ना आरआई एग्जाम जो आमर होइतिला 2021 मसीह तार आम कौन ना एमसीक्यू डिस्कसन करथिले। ठीक अच्छे जो क्वेश्चन आसला तार क्वेश्चन को आम डिस्कसन करूले आमर 25 क्वेश्चन आम ऑलरेडी कौन ना डिस्कसन कर सारीछे आउे आज कौन ना 25 तापर आमर 50 पर्यंत क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे आमर देखिपे आमर सर्वाधिक मार्क 200 रही पेपर 1 जीवार तौक आमर केते पहुँची पंचतंत्र किए लिखी आम पढ़ी आमर किए विष्णु शर्मा लिखी तापर आमर कौन आसला 26 नंबर क्वेश्चन कौन कहला मोहेनजोदारो अल्सो नोन आज मोहेनजोदारो अल्सो नोन आज आमर मोहेनजोदारो अन्य नाम कौन ताको आमर कौन बोली कहा जाए माउंट ऑफ द डेड बोली कहा जाए कौन ना मृतर नगरी माउंट ऑफ द डेड बोली कहा जाए क्या ना मोहेनजोदारो को। ठीक अच्छे नेक्स्ट आमर कौन कहला आमर जो जालियानवालाबाग आमर जो जालियानवालाबाग हत्याकांड आमर घटी केउं दिन घटी आमर बैशाखी पूर्णिमा दिन घटी केबे होइतिला आमर ना 13 एप्रिल 1919 आमर कौन बैशाखी पूर्णिमा दिन आमर कौन घटी ना जालियानवालाबाग घटी। ठीक अच्छे आमर क्यों घटी पंजाब रो अमृतसर ठारे बैशाखी पूर्णिमा दिन आमर 13 एप्रिल 1919 मसीह कौन घटी ना जालियानवालाबाग हत्याकांड घटी बैशाखी पूर्णिमा दिन घटी। तापर 28 नंबर क्वेश्चन आमर कौन कहूँ ना आमर आलेक्जांडर भारत आक्रमण समय निम्नलिखित मध्य केउं राजवंश मगध को शासन करते जिते बड़े कि आमर आलेक्जांडर भारत आक्रमण करते से समय आमर केउं राजवंश मगध को शासन करुले केउं राजवंश आमर नंदवंश करते किए नंदवंश आमर शासन करुले नंद डायनेस्टी थिला आमर। ठीक अच्छे हो 29 नंबर कौन कहला भारतर सर्वबृहत पौराणिक ग्रंथ सर्वबृहत है आमर महाभारत महाभारत है सबुठ बड़ ग्रंथ विश्वर सर्वबृहत महाकाव्य। ठीक अच्छे तापर आमर कौन आसला 30 नंबर क्वेश्चन को देखा ओडिसी डांस आमर जगन्नाथ मंदिर ओडिसी नर्तकी को कौन कह जाए आमर कह जाए माहारी कौन कह जाए माहारी कह जाए जो आमर ओडिसी नृत्य हुए ना जगन्नाथ मंदिर ताको आमर कौन कह जाए माहारी कह जाए। ठीक अच्छे आमर कौन ना आटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी आमर वायुमंडल आर्द्रता केउं जंत्र द्वारा मपा जाए केउं जंत्र द्वारा आमर मपा जाए ना आमर हाइग्रोमीटर द्वारा मपा जाए ऑप्शन नंबर डी है राइट चॉइस कहा द्वारा हाइग्रोमीटर वायु थिबा आर्द्रता जहाँ आम कौन कहे जल बाष्प परिमाण ताकू किए मापी थाए आमर हाइग्रोमीटर मापी थाए। ठीक अच्छे तापर ऑप्शन रे आमर कौन रही 12 मीटर आमर 12 मीटर कौन मापी थाए ये आमर कौन वायुर चाप को मापी थाए। तापर आमर एनिमोमीटर कौन करता ये आमर पवनर गति को मापिबारे साहाय्य करता है किए एनिमोमीटर। ठीक अच्छे तो आमर 31 नंबर क्वेश्चन रो आंसर कौन हेबो ना हाइग्रोमीटर वायुर आर्द्रता मापिबा पई। ठीक अच्छे नेक्स्ट जीवा तापर आमे 32 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज कॉल आमर कोइलाटा केउं शिड़ा अटे बा केउं प्रकार शिड़ा अटे बोली कही केउं प्रकार शिड़ा अटे आमर ऑप्शन सी है राइट चॉइस कौन अवक्षिप्त शिड़ा अटे कौन अवक्षिप्त शिड़ा बा ताकू आमे कौन कहूँ सेडिमेंटारी रॉक बोली कहूँ कौन सेडिमेंटारी रॉक आउ अवसादी शिड़ा मध्य कह जाए ताकू अवसादी शिड़ा। ठीक अच्छे हो आमर सेडिमेंटारी रॉक कौन जो शिड़ा आमर माटी बालुका पत्थर आउ जीवाश्म कौन ना अवशेष गुड़िक कौन हुए दीर्घ दिन धरी जमी तले आमर कौन ना चापी होइकी रही थाए सेठू गठित आमर रॉक को कौन कह जाए सेडिमेंटारी रॉक कह जाए। ठीक अच्छे आउ कौन कौन आमर सेडिमेंटारी रॉक हेबो आमर कौन कोयला कोयला सेडिमेंटारी तापर लाइमस्टोन कौन लाइमस्टोन चून पत्थर तापर आमर कौन सैंडस्टोन कौन सैंडस्टोन है आमर बालुका पत्थर आउ कौन सेल। ठीक अच्छे एगुड़िक आमर कौन ना सेडिमेंटारी रॉकर उदाहरण। ठीक अच्छे ओ अवक्षिप्त शिड़ा बा सेडिमेंटारी
ରକ୍ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଆମର ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍। ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ଟା କ'ଣ ନା ଏହା କ'ଣ ନା ଆମର ଲାଭା ଠାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ। ଆଉ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ବୋଲି କହୁଛେ। ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ସିଏ ଆମର କେମିତି ହୁଏ ନା ଆମର ଅଧିକ ତାପ ଆଉ ଚାପରେ କ'ଣ ରୂପ ବଦଳାଇଥିବା ଶିଳା ହେଉଛି ଆମର କିଏ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ବୁଝି ହେଉଛି। ହଉ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 33 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ଆମର ଭୂମିକମ୍ପ ତରଙ୍ଗ ମାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଆମର କ'ଣ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍। ଭୂମିକମ୍ପକୁ ମାପିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ'ଣ ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମର ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ଭୂମିର କ'ଣ କମ୍ପନକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର 34 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଇଏ କହିଲା ଆମର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସାଗର ବା ମହାସାଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ସୁଏଜ୍ କେନାଲଟା ଆମର କାହାକୁ କାହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସିଏ ଆମର କ'ଣ ମେଡିଟେରେନିୟନ୍ ସାଗର ଆଉ କ'ଣ ଲାଲ ସାଗରକୁ ସେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। କାହାକୁ ମେଡିଟେରେନିୟନ୍ ସାଗର ଇଏ ନୁହଁ କ'ଣ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। କ'ଣ ନା ଆମର ମେଡିଟେରେନିୟନ୍ ସାଗର ବା ସରି ଆମର କ'ଣ ନା ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ମେଡିଟେରେନିୟନ୍ ସାଗର ଆଉ ଲାଲ ସାଗରକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଆଉ ଲୋହିତ ସାଗରକୁ ସିଏ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମେଡିଟେରିଆନ୍ ରେଡ୍ ସି ଇଏ ହେଲା ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ଆମର କ'ଣ ନା ପାନାମା କାନାଲକୁ କିଏ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଆମର ପାନାମା କାନାଲକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସିଫିକ୍ ଓସେନ୍। କ'ଣ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆମର କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ପାନାମା କାନାଲକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାନାମା କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଆମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସିଫିକ୍ ଓସେନ୍ ଆମର କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ପାନାମା କାନାଲକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଏବେ ଯିବା। ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସେୟାର ଦେୟାର ବର୍ଡର ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଆମର ସୀମା ଲାଗିଛି। କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି। କେତୋଟି 2ଟି 4ଟି 3ଟି 5ଟି କେତୋଟି ଆମର 4ଟି ଅଛନ୍ତି। କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି ଆମର 4ଟି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମର କ'ଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଉ କ'ଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ 4ଟି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଡଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏନ୍ଜୟ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ନା ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଟ୍ରପିକାଲ। କ'ଣ ଟ୍ରପିକାଲ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ଆମର ଉଷ୍ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଟ୍ରପିକାଲ ଉଷ୍ଣମଣ୍ଡଳୀୟ ବା କ'ଣ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ବର୍ଷା ଥାଏ ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଉଷ୍ଣମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ବା ଟ୍ରପିକାଲ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ଆମର ବୁଢ଼ାବଣଙ୍ଗ ନଦୀ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ଆମର ଇଏ ଆମର ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରିଛି। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବଡ଼ ନଦୀ କିଏ ବୁଢ଼ାବଣଙ୍ଗ ନଦୀ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ଆମର ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାହାରିଛି ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ହଉ ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଯିବା 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି କ୍ଲଟିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍। ଆମ 38 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା କ୍ଲଟିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଆମର ରକ୍ତନଳୀ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ଆମର ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ରକ୍ତ ଜମିଯିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଥ୍ରୋମ୍ବୋସିସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍
clotting inside blood vessel thrombosis ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ କହିଛି, ସିନ୍ଧୁ ନେତ୍ର ଉପଗ୍ରହ କେଉଁ PSLV ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମର କ'ଣ ନା PSLV C51କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ସିନ୍ଧୁ ନେତ୍ର ଉପଗ୍ରହକୁ କ'ଣ PSLV C51କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା, ଆମର କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଶା ଯେତେବେଳେ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ତାହା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର କ'ଣ ଏଡିସ୍ ମଶା ନା, ଏଡିସ୍ ମଶା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି, ହାଉ ମେନି ବୋନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଆନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି? କ'ଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେତେ ଗୋଟି ଆମର ହାଡ଼ ଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଗୋଟି ଥାଏ? ନମ୍ବର ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ଆମର ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ପାଖରେ କେତେ 206 ଗୋଟି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଖରେ କେତୋଟି ଥାଏ ନା ପ୍ରାୟ ଆମର 300ଟି ହାଡ଼ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋନ୍ସ ଆମର କେତୋଟି ଥାଏ? 300ଟି ଥାଏ। ଆଉ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବୟସ୍କ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ହାଡ଼ ମିଶିଯାଏ, ତ ଆମର କେତେ ହୋଇଯାଏ ନା 206 ହୋଇଯାଏ। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି, 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା, ଆଲୋକ ବର୍ଷ କାହାର ଏକକ ମାପିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଆମର ଆଲୋକର ବେଗ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଖି ପାଇଁ କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା, ଆମର ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ନାମ ନୁହଁ? କେଉଁଟି ନୁହଁ? କେଉଁଟି କହୁଥିଲା ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରାତନ ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗ। ଆମର ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ନା, ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କିତ? କଳିଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଉତ୍କଳ। ହଁ, ଉତ୍କଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ପୁରାଣରେ ଆମର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ନାଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାମ ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ନା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ଉଡ୍ର ଦେଶ। ଉଡ୍ର ଦେଶ ବି ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ। ଆମର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏହିଠାରୁ ହିଁ ହୋଇଛି। କେଉଁଠୁ? ଆମର ଉଡ୍ର ଦେଶରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଆମର କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀକ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁରାତନ ଲେଖନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ୟା ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଆସିଲା କ'ଣ ନା କୋଶଳ। ଏଇ କୋଶଳଟା ଆମର ପୁରୁଣା ନାଁ ନୁହେଁ, ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା ତୋଷଳ ଥିଲା। କ'ଣ ତୋଷଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ନାମ, କିନ୍ତୁ କୋଶଳ ନୁହେଁ। ଇଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆମର ରାଇଟ୍ ଚଏସ୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ କହୁଛି, ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ଆମର ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ କେଉଁ ଦେଶ କ'ଣ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ବା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା? କିଏ ଆମର? ସେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ USSR, ସୋଭିଏତ ରୁଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ USSR। ଆମର କେବେ କରିଥିଲା ନା ଆମର 4 ଅକ୍ଟୋବର କେବେ ନା 1957ରେ ଆମର କ'ଣ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା USSR। ତାର ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ନାଁଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ର ନାଁ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍। କ'ଣ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଆମର ଥିଲା ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1। କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1, ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1 ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? 4 ଅକ୍ଟୋବର 1957ରେ ହୋଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଦ୍ୱାରା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାଇ USSR। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ କ'ଣ ସ୍ପୁଟନିକ୍ 1 କେବେ ନା 4 ଅକ୍ଟୋବର 1957। ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ ନା, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲରେ
आम पढ़ी ना हाईस्कल रे कौन पृथ्वीर प्रथम कृत्रिम उपग्रह ना कौन ना आमर स्पुटनिक 1 किए क्या द्वारा आमर या उड़ा जाइथिला सोवियत संघ बा यूएसएसआर द्वारा उड़ा जाइथिला। ठीक अच्छे फास्ट सैटेलाइट थिला ना। हो नेक्स्ट देखा कौन कौन फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया कौन तार ना थिला आमर अप्सरा कौन थिला अप्सरा ऑप्शन नंबर सी है राइट चॉइस। आमर अप्सरा होची कौन ना भारतर प्रथम न्यूक्लियर बा परमाणु रिएक्टर जहाँकि आमर केबे आमर 1956 मसीह सॉरी आमर केबे ना 1956 मसीह स्थापित होइथिला। आमर केउठारे होइथिला ना आमर ଏହା कोठी ना बॉम्बे ठारे आमर ଏହା केउठारे आमर स्थापित होइथिला मुंबई बॉम्बे मुंबई बा बॉम्बे ठारे आमर कोन ना ଏହା स्थापित होइथिला 1956 मसीह रे ट्रम्बे भी कहउचंती लोक ताकू। ठीक अछि आम देश भारतर प्रथम पारमाणविक रिएक्टर नाम हैला कोन अप्सरा 1956 मसीह रे आमर कोन ना गवेषणा न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित होइथिला। ठीक अछि और नेक्स्ट देखिबा ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम आमर ब्लीचिंग पाउडर केउथुर प्रस्तुत होइथाय केउथुर होइता आमर कोन ना आमर चून आउ क्लोरीन गैस प्रवाहित कले कोन आमर ब्लीचिंग पाउडर तयारी होइथाय आमर सुखिला चून उपरे आमर सुखिला चून उपरे कोन करा जाय क्लोरीन गैस को प्रवाहित करा जाय हेले आमर कोन ना ब्लीचिंग पाउडर तयारी होइथाय हेले आमर कोन चून एटा ऑप्शन नंबर डी हैला राइट चॉइस लाइम एंड क्लोरीन। ठीक अछि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आमर कोन चून CaOH2 तापर आमर क्लोरीन टा कोन तार प्रतीक हैला Cl2 आटा कोन ना CaOH2। ठीक अछि हो नेक्स्ट तापर देखिबा आमर कोन कोन सब अछि चून प्लस आमर कोन क्लोरीन मिसिकी हे गला कोन ना ब्लीचिंग पाउडर। ठीक अछि हो अंगारर विभिन्न रूप मध्यरु केउटी ठीक अटे एटा ठीक अछि कोन ना डायमंड इज द हार्डेस्ट चारकोल इज द सॉफ्टेस्ट आमर कोन डायमंड हीरा हेउची सबुठारु कठिन रूप। ठीक अछि अंगारर सबुठारु कठिन रूप हैला आमर कोन हीरा आमर चारकोलटा कोन चारकोल काठ कोइला। ठीक अछि काठ आउ कोइलाटा आमर कोन बहुत ही नरम रूप कहारो आमर अंगारर तो आमर राइट चॉइस हैला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जीवा तापरे 49 नंबर क्वेश्चन कोन कहउची द सन टेम्पल एट कोणार्क इज नोन एज आमर कोणार्कर सूर्य मंदिर को कोन कहा जाय ताकू ब्लैक पगड़ा बोली कहा जाय कोन कृष्ण पगड़ा। ठीक अछि काहे कि ना आमर कोणार्क सूर्य मंदिर आमर केउ पत्थर निर्मित केउ कलर पत्थर निर्मित आमर ब्लैक कलर पत्थर रे निर्मित। ठीक अछि आ पुरातन समय रे समुद्र रे कोन यात्री माने याकू दूररु चिन्हिबा पई कोन कहउथिले दूररु जो चिन्हुथिले देखिकी आमर सूर्य मंदिर को समुद्र यात्री माने ताकू कहउथिले कोन ना ब्लैक पगड़ा बोली कहउथिले से यात्री माने ए मंदिर को। ठीक अछि आ गुटे कथा आमर कोणार्क सूर्य मंदिर आमर केउठी अछि आम ओडिसा रो केउठी अछि पुरी जिल्ला रे अछि पुरी डिस्ट्रिक्ट रे अछि ना हां कोन अछि आमर कोणार्क मंदिर ताकू आमर किए निर्माण करथिले बा निर्माता किए ना आमर राजा कोन नरसिंह देव राजा किए नरसिंह देव प्रथम जे कि नरसिंह देव कोन 1 नरसिंह देव 1 ताकू निर्माण କରିଥିଲେ ବା ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି ସିଏ କେବେ ତା ଟାଇମଟା କେବେ ନା 1300 ଶତାବ୍ଦୀ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ 1300 ଶତାବ୍ଦୀ କହିପାରିବା ବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିପାରିବା। ସେଠି ଆମର କେଉଁ ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ସେ ଆମର କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିटेଜ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ବୋଲି ଆମର କେବେ କରାଗଲା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିटेଜ ସାଇଟ୍ ଆମର କେବେ 1984 ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଦ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ। नेक्स्ट तापरे कौन कहला आमर 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कहूची आमर कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आर रिलेटेड टू कोरोना भाइरस आमर निम्नलिखित केउं रोग आमर कोरोना भूताणु संबंधी मार्स सार्स कौन आमर राइट चॉइस हम ऑप्शन नंबर सी उभय हम। ठीक अच्छे SARS सार्स कौन
ତାର କ'ଣ ନା ସିଭିୟର ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ରେସ୍ପିରେଟରୀ କ'ଣ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କ'ଣ ହେବ ସିଭିୟର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ରେସ୍ପିରେଟରୀ କ'ଣ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଏହା କ'ଣ ନା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ରୋଗ। କ'ଣ SARS ବା SARS-CoV ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣଟା MERS ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। କ'ଣ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ନା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ରୋଗ। କ'ଣ MERS-CoV ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର କେତେ ନା ଆମର 2021 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆମର RI ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ତାର କ'ଣ ଆମର ପାର୍ଟ 1ର କ'ଣ 50 MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ। ଆଉ 50 ରହିଲା 100 ମାର୍କ୍ସର ହୋଇଥିଲା ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଏଭଳି କ୍ଲାସେସ୍ ଆପଣ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦବାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଯାହା ବି କ୍ଲାସେସ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।